Hai, jotro lamsongo samir journalist official tirini koktomano norno top 10 kotor bubagrani kok ni simi senge Tripura hani simi senge Bharat ni simi Nepal jora tui lomani koktomarano tui phaika ang samir top 10 norni bagai breaking news ni bisingtei pulyano o news rogno sanani sikangno sponsor klaika oroni Agartala Lake Chumni Corporation Market ni tak borok 47 number stall oro bubagra o khebo je haste phabai malai mani uklugo kbangma kotor uklugo naharmung uklugo huijak kok tongo a kok ta mondor saijabangkha tai mia nokha salchani salono je 26 তারিখ আগস্ট সালমারিও বিজেপি পার্টি ni ngibo state guest house kotor kok chablai huijagi kok chablai mungkha nor Saidaman buagra bahanyo tipramot harong tuyui or Agartala ni maniko kurto terep saklainai secret kaisa meeting khlajakha abata mungkhana Saidaman obahairo kok to mani bisingo puljano saraklayo buagra rajyopal bai thangi malai mani uklogo kotor karon ongkha Tripura haste ni tumungno Tripura sarongno mothangnani hingkangke TTAADC nango hne TTAADC mankha 1984 o Fiaba TTAADC manmani yagolobo borongni je hukumu mukumu kanmung chumung tangmung tuimung kok tai borni je tabo ha olen tai abni logibo kwbangma odhikar abo manjangi tongo o manjangi tongmani rongno manani hingkangke no je TTAADC ni council o bill pass ongjak obono rajyopal soirani nango abo hai soi tabu borojagya 2007 bisini simi jesuk ADC council bill pass khlaijaka total 17 ta bill ngi tongkha abono tabuk phano soi ruinai implement khaisi dihni rajagya othoso ADC obo je body tongo a council body kerong raja chongbari raja ni bising tuino borno vote painai kaisa MDC samjakmani EM samjakmani borni je koni council ni je joto member ni gosimung baino o bill pass ngi phemani o bill tamotamo o bill kari bai jeng tabuk derawai tongo arni bisingo chini bill ngkha je ko 17 ta bill ni bisingo jotoni kotor ngkha customary law chini kaisa hoda tongo dofa tongo borni kami tuimani raja tongo tai kwbangma chini hukumu mukumu bai mothang jagi phainani teidul jagi tongnan bagi je kerong nango abo tabuk bolobot khaijakya abono sramnan bagi customary law pass ngani nango abo horjak jomatiya ni simi pass khlaijak 2022 aboni sikang khlaijageni bagai tabuk tai kuni hodarongni customary law kalai tongjak aboni bagai kamio sabjagya ngi tongkha abo pass khaya ngi tongnai rok sabo aboni kok ulo phailene abono bubagra sai pai khewaisa kintu jongno sabjagya orai porai khaijani bagini a uklugni phan samukhlai tonghni bo saka bubagra taibo kok ongkha tai je land rights chini Tripura wo chung tonglai tongjamani forest to mangse kabang nijini jut jaga nok thai tangjari jaga hni kuskrui o je 10,000 किलो वर्ग किलोमीटर ni je go TTAADC hingga 7,000 hai वर्ग किलोमीटर Tripura 10,000 jodi वर्ग किलोमीटर ke TTAADC ke 7,000 वर्ग किलोमीटर hanyo kok ba hingga jaga kama ni hanjaka yangkhle reserve forest ni nyai se pura central yago se abo dai torjak go jaga o sung jitong tomoni aboi kagos khaimia o kagos khainai bagai TTAADC chini hingga ka chungsi use khlainai o maike khainani bagai no ain nango o ain no pass khlaina bagai nei bill sijak kaisa kore sijak phiaba rajyopal aro thangsoi keno soi rajagya geno singabo implement khaimia ani ha angtang nok tong tangbo abo ania abo ani mungoi kagos yakho o je pattar mar nono just huk kaisa gra dehmasi nono je kun dina permanent dei yakho abo ro se buhur manai ni jini ngai obrong bagini o bill pass khaina nango amno karibo recruitment bill TTAADC o sebuklang ni gaga tabuk je general lotlang thamani hai 100 jona chakri bo 70 jona kubuni dofa 30 জন আছে Tripura samanai keba TTAADC full form tamba Tripura ni Tripura lokorok ni bagai kundri khajak bai thangnai kolja kokchap no a kokchap no go se nini hini saire phano se nongkha chakri se 100 জন atlang 30 জন আছে manai o borni ain o ain no snam phirinai je recruitment rules snamui nai chini je ST rok ni no
সতর্কতা খাই বুঝিও 30 বেতন जों সেমানা খাইবলে ফিয়াবা আবো মায়া আবুনি এডিসি চাকরি তলাংমায়া চাকরি তলাং খানকেবো কেসে কেরাং বাই ইংই তংলাইখা নিনি আনি হলাইনাই আবো বো ওয়ান যে টিপ্রানি ন যতন সে কতরিয়া ফাং ইনকে আ বিল ন এমেন্ডমেন্ট খাই নাইয়া দা आ बिल बो एमेन्डमेन्ट खाइ हजाक राज्यपाल सयरिया आबाहाय खाइनै गोबां मानसिनि अरनि ओएनजीसी रंनि टैक्स दाहानानि सिमि जेंगिनाय एडिसि कुल फानसे रांकरि बुक जाखाय तन जाखांके आबुनि नांगे देबा सल्युशन आबुनि बागिनो अ बिल रंनो दाति पास खाइदि नि बुआग्रा सं मालायमानि राज्यपाल इन्द्रसेन रेड्डी नालुबाय फियाबा आ मीटिंग बसक सक्सेसफुल साइमिया बसकां इहिन छाव उगुलु हंके इंया ताइ कायसा कक जे बुआग्रा आलादा मीटिंग खाइमान उगुलु हंके टिप्रासा एकट नर सेमाग्रा सीएम डॉक्टर मानिक शाह बाहान्यो बीजेपी हासे तांफां अबश्य देब्राय बायखे मिया स्टेट गेस्ट हाउस मीटिंग खा मीटिंग माने उकलगो बसकांनि बिसि इलेक्शन टिप्रा मथाबाय बीजेपी तो एलायंस पार्टनर नो फिया बाबुनि बिसिङाव पानो बिसि इलेक्शन बीजेपी सिमि बाताय खांका पाइया पाइने हिंके टिप्रा मथा लगिन नांनाय गे लगिन ना हिंका टिप्रा मथा सानो संनो एकर्डरि गे ताबो एकर्डरि आवै बाहायके नाहारिमान आसाय तो खालिबो बाक्सा बाक्सा कक सालाय दङ 1500 कोटी रां ताई 16टा बीएससी चेयरमैन टिप्रा मथनो रखे नर बिसि एलायंस न ताउथ जरते केबो आमनो गसिया को बुबाग्रा गसिया टिप्रासा एकर्डरिया साक अब हायनो बाथाकजाक फियाबा बिसिङो ताइबो तामो तामो रुइनाय ननो खुसिदा खलायमान न मियाकेबा टिप्रा मथनो सबायना बागै कयेकजन एमएलए न पाइफान प्लांमानो आमहायबो बुबाग्रा हिंसखा हायके आबो हायजा बिसिङो चक्रान्त चलितं अबो ताबो सुमु कासावै दङो कतर कतर कक्तमानि बिसिङो हायके खापानि तावथे बुखुक सं नरनो आं सायखनारका बुबाग्रा कक बीजेपी नि कक ताइ कासे कतर कगंखा 28 तारिख नि सिमि चपलाया जराते लाहार कासुनान बागै तिनि हरनि सिमिनो फाइ सफाय बायखा ककलाई जय त्रिपुरा ताइ बिनि ग्रुप अ ककलाई जय त्रिपुरा साबो सालकिया सकां सोशल मीडिया रग भाइराल खा बरक गाके इनको सारेन्डार माने कक नतेविसा बांग्लादेश थांगो बरक गोबां मारां थुमिता आमहार कमा ककसिल जामानि आबनो ककसिर मुरखा सय बरक जे कक बांलाय दंमानि उखलुगो तामो फेर तंग आबन नरो साननाय माने ताबो ककलाई जय त्रिपुरा बरनि कगि फैगा प्रसेनजित देबरमा सं तामो एटीटीएफ एनएलएफ पिसिनि दंमानि ककलाई जय तांगि फैगा ककलाई जयनि दाबि हिंका हंकाय नर तारा सादा सामिया आं जे बुजिखा ककलाई जय हिंगे नायो एनएलएफ पि एटीटीएफ नि जे लीडर्स अंगिनाय और सारेन्डार फैगा साबके क्वार्टर मानि तंगि तंग साबके गारि मानि तंग साबके पीजी मानि तंग साबो अंकाबा रां चाबाया अंगि तंग साबो अंकाबा माया अंगि तंग साबके ताबुक न खुब गरै चाचा नांगि तंग तामुंगि असमान ओं जदिও आं सिपाइ दङ हुनैसे नरक लिडार रक बर मानि दङ अ सिपाइ रक तांगि खक्साफोर ताकफोर मान्या ख अ सुंमुं कतर तिसाका ककलाई जय आबुगि ताबुक बन सकाकजाक प्रमा प्रसन्जित तमा अलिन्द्र तमा पीडी ग्रुप परिमल देवना ग्रुप बिगाकै अब ककलाई जयनि बसक चाया आबो नरनो वानसुगिना सिरि बखे सानो समान नों लिडार लिडार दंदि फियाबा नरक मानमानि तुइजोंनो बखिसा पले मान रसिदि इनके ताबुक सरकारनि बिसिंति रोखांकेबो बयनि बय लिडारं लिडार माननाय अ जुनियर रख मायान माया उनाय बिग्रा बिग्रान दंसिनाय इनके अल रुल्स आसा तो मुनो चाया हनै नों आं वानसु उंगाकै अ बन्दन समर्थन खादिहनि बसाय दंखा ताइ अ जे रिटार्निस रक बाय बाक्सा जे बाक्सा बा थुइका बाक्सा बा इनको तम रिटार्निस नि फाइपानो से बरनो आइकाट बर जाया नरक इनको बलं बरगया हनै ताबो साजगि दं हुकाके नरक जोंनो थुइसि दंख अर जों थानचां नांगौ हनै ककलाई त्रिपुरा 28 तारिखनि सिमि लामा कासुनानि बागै तिनि सानजा जरा फाइ दंमायखा बरक नर फटो नुबिमानानो आरो बरक फाइसि दंखा तिनि हरनिसिनो खोना फुंनि फियाबा 7टानि सिमिसे लामा कासुनाय हाथाय कतर ब्रिज ताइ बैरगुदास कामि सुजाव रेल लामा अबो चपलाय जरान बागै तामनि हिमबा बुखुकसं नरक नायथौ नायथौ रि चुमनानि रि पाइजानि ताइ जानजा हुकुमुनो तुइनाय गोथां तंसाक बलायजांनानि ताइ आबोबाय मोसांनानि मुदाव मोसौ मोसौखा हांखैनो नरक मिकुमा काइसानाव माननाय आबोंखा आगरतला लेक चमुहनिनि एसटीएससी कॉर्पोरेशन मार्केट आरो ताक बरक स्टल नम्बर दङ 27 ताइ अ 27 नम्बर स्टल नरक माननाय नॉर्थ ईस्ट नि जत दफानि जत हदानि कानमुं चुममुं तांमुं तुइमुंनि बाय गोरोंजाक हुकुमनि मानायखनै एगेदर लुगमाखना मांफ्लिबो ताबुनो फाइदि आगरतला लेक चमुनिनि कॉर्पोरेशन मार्केट अवेलेबल नक साइमाना पिया बथमनो
কেবল চেকলেক খাংকে টলিং লাগাসি ইয়া সুকজাগো অব হাইকে নংখা ও রিটার্ন স্টক নো বাহানি লামা কাস উইনাই কক কতই কতই সাউই রসারি ও ওলকে মানথাই মেন্দ্রা বয়া অব কাইসা গান খানা খানা নর মনোরঞ্জননি তাইnya সানিকে নাংথং নাংথং তাংखे মেন্দ্রা বয়া তিরতা থনি তিথানি মাহাই ও যে লামা কাস লাইমা কয়বার নখা খানানা সিসেল লাইকা রোড ব্লকেট নাই কিন্তু লাमा कासुपुरका थांनि अफिसाराव मन्दिराव थांनि सायरनाय yang yakari phake mendra boy angi tonai abono no koklai joy hingakai chajagya abon bagi bo lahar kasune khana chokle jorani bagai to muno kebo lama kasuma bai jeng jala kalai khabo sarkar ni se dai hini bo saikha ka pare khabon dabu so road blockade ni kok ni update dekhanor no tai kaisa angkakai belai ke kirma singsa khainai chin bai nepal bharat ni neighborhood country obo bharat ni boundary o tongnai de kubni rashtra phiaba chin bai तिब्बत नि तमो चीन बाय नेपाल नि बॉर्डर आरो वो फ्लाट पे तोरिनाय न खु कसक बाय खा बरक बाहायनो 400 जना हाइता हुजोति निखुस बरक आबो चीनी उनको हानि बले नॉर्थ ईस्ट हाइनो हा कसक हासेल दङ गो हा हासेल टिंगा तै बायनाय कसक थांमानि बाय न खु मुसु वाक तक पुन बरक बेबनो देराजा कलाई तंखा तामनि बागै देराखा बले 1000 भारत नि बाहायनो टुरिस्ट बेरायना थांजारक टोटल खबर मामा जते 105 जना तावसो जते बरक निखुस बियां कसक थांबायका बियां हाबि तंगिखा कोनो खबर करै ना तंग कारेन्ट ना तंग नेटवर्क आबा हाइकासा सिचुएशन तबो जे कुचुक साकाव तंगनाय रखे बानसिखा बरनि भिडिअ बायनो जों अपडेट मानि तंगमनि कक किरमा सिंजा कक तमाताया अंगिबा आवनो केबो बुजो थाने रखबा मताय रगनो नायखलै तंखना जाया रगनो चारना बागै हाइकना नि मानो पियाबा नर सेमन तंग नेपाल बाहायनो सालगा जों जेनजिरकनि ग्रुपनि बिसिंकै सरकार चेन्ज खालामनायनि आबनि उलनो अबाहाय कायसे कतर कतर पार्टी मुंबाय ताबो तंना चाना किरिलायजाक रां तंगैबो खुसि तंमाया अबाहाय हाबार देरा मुंरकनि बागै खाबल दादो बुखुकचं ताय कायसा कक्तमा चिनि त्रिपुरा हावो ताय कायसा कतर जों जालांखा जे ताबो कक सालाय तंलायमानि ससियेल मिडिया रखे गुबुन बो समाय कायजाक मानि बागैनि चिन बरफ सातकजागि तंग हनै आव सातकजाक मानि मकल कलायो हनै बरफ आबनो डाइरेक्ट नुगो तामनि हिमबा गुबुननि बो समाय कायजाक थांगाके सातकजागो आबनो प्रुफ उनि तंखा तामनि हिमबा जे हामिया फरसे निउस नुखानो हामलाय तंनाय रंथ जों फुलुंमाया किन्तु ओ हामियानि तंमानि नुखा खरकसा दास डाक्टर डाक्टर बहायनो पूरा अस ऑफिसर जीबी आमबो जीबी साकनाय नक जीबी हाय रेफरल हॉस्पिटल माने yang हॉस्पिटल चुक चुक यांके जीबीओ से सेवे रहरो आमाय कायसा हॉस्पिटल नि से खरकसा नायकलनाय अकरा गाके एमएस सुपरिनटेंडेंट ऑफ तमो मेडिकल सुपरिनटेंडेंट नि बिहि चिन्ति प्राजक बुजाखा ईद बाय बखरक रोई मखल माखल 2000 सरबानी देबबर्मा डॉक्टर सरबानी देबबर्मा ए बिनि बसाय उनके वानजै बबाय बुजाक मानि बागैनाय ताव कक कासलाय तंखा अबो बसुक पुइतो जानाय बसुक पुइतो जाया बयनु याखे बोथारसि पाजा खामु आबहेराबो कक कासलाय तंखा गाय अबाहाय सोसाइटीओ वान सुक थाय सोसाइटीओ चिनि बिसिङो ऑप्शन न जायखे साइटाय आहायनो बखा गेलै थांबा बायनो हामजागो हनै कायजोंनानि सिगां नों जे फ्यूचर बसुक हामैनो आबनो बताबनो अनुमान खायमि हांकाकै नों काजिया तमनि जाव जदि अनुमान खाय काहाम हांकाकै नों खुसिनो तंमननाय आबनो निनि लाइफ नि कायसा डिसिजन आबनो बेलाय कराक खालायथाय चिनि दफाराव तामनि हिमबा चिनि दफारखौ सिताया एसटी तामु हिनजाबा जों शेड्यूल ट्राइब जों चुगयाखौ बैसोक हाममायाखौ बैसोक वानसक मायाखौ बैसोक तांमानियाखौ जोंनो लोअर लेवल नुगो आबुगि बनो डेभलप खायनो बागै एसटी नि कैटेगरी नि फेसिलिटी रय जोंनो सगांनाय दङ इनका जोंनो जे बरक कायजांनाय जे बरक बिनि लगियत लांनाय मसने जोंनो तलाखेनो नुगो जोंनो माने बिनि साय हासाल खेनो नुगो आबन बागैनाय सुइंगाम हाय यूज खालाय मानो इनका आबनो बसों हजाक मा तंथाय हिनि सामानि कक सै जत बरन हाय आबाहाया वानदे बिसिंगो किन्तु किछु बरक दङ आबाहाय वानसुगो आबन बागै चिन बरक एवार्ड खूब तंथाय खाबने तादे बुखुकसं TUKS त्रिपुरा उपजाति कर्मचारी समिति बरंनि बखाखैनाय आगिनि CEM ताय TUJS नि नेता हरिनाथ देबबर्मा बबाय थाङै मालायै बंनि जनरल कन्वेंशन नि पान्डानि सिगां मालायै खाफुरमानि खातंमानि कक सायलायका ताय उमर चाक्रा जराव बखाव फान दमसातै गाहामदा तं नायलायका TUKS रक बरंनि
general convention ni conference ni panda norgoi kasai phaika 8 number o CPIM Jogendro Nogor ro party office BJP rok bai bokhok jago hni borok koksil chaka tai BJP rok bokhugo angka rashtrobadi hindubadi ram no khulumnai matai no khulumnai ang kathar ang hanuman hni kabong phunugo piaba ukulugo khna slemani buya tognani amamangse hni koksil chaka LP Jitendra Chaudhary ko visit khaiman yagulo Jogendro Nogor jodio Jogendro Nogor visit khaipro CPIM ni haste committee ni kaisa conference tongo a conference malanya ni phaipuro phai central ni GS MA baby phainai borok bai meeting khaiman yagulo o Jogendro Nogor bo bahai visit khlaika BJP no sejaka borok ni tomung abhaino hunai Parike khaban tata buksong 9 number electric bill no tinai 100% mukop huni mana tinor sarai sarai nya kuna actually orobo kok kisasa ang sabi sanani nor bujir sanani chesta khayana Tripura Electricity Corporation Limited obongka TSECL current je sepsab nai service nai hingka ke TSECL hingke o TSECL current phalmani rate hingka hingke tabuk dam nongui tongkha o dam mai angke bor puso gyang tongkha borni current lineman samnani borni je staff beton ronani tai jora bai baksa current to salbang rek buteng bang rek ke log rek masnamo abno service khlanya bagi borok kong manango o borok kong mano butok ri na hingka ke rang kabang nango o rang kabang bahike phanye hingka ke public ni thani ono je current ni dam ma bar desinai haike bar ri rui tongmani jora ono o khebo smart meter bohni phairika smart meter no chalongna bagi je server tongo a server technically problem man bagi kereng jago current bill kabang ma phaika o current bill kabang ma phaiman bagi tong kosong borok balakhe joli jak laikha thamsi kajak laikha asumsa bill kabang phainai rang kabang thangai tongkha abono wana jak lai tongmani lukurok protibat khlaimani emon ki tipra motha sudu andolon khlaika a jorao sorkar cinta khlaika obo tong kosong lukurong logio ma tong nai nai norok orowo muitunarak di 2026 bisini Januari ni simi kaisa ain jalongkha a ain ni bisingtino smart meter rakase जों current bill public rok riyawi tongmaya karon nung research khaika se current chung sinai ingkeno rang tai bangki inglia agini rang hajar lakh baksa nogo reisima yangi tongo garabun tangke collection khajina ba khajini upai kirei nge current bo bill ma bari rekha current chung sinai ingkeno rang tai bangki inglia agini rang hajar lakh baksa nogo reisima yangi tongo garabun tangke collection khajina ba khajini upai kirei nge current bo bill ma bari rekha tai o current bill bari ma bai baksano o rangno recover khaini hingka hingke o make smart meter marnai a decision namani logi no rang botak se bari jamani o je tabuk 2026 ni pulyani simi je tabuk bangri jamani 3-4 mas je bill phaimani a rang no se mukup khaini sawo mantri Ratan Lal Nath Tami himba TSECL no naikol nai department hingke mantri Ratan Lal Nathซึ่งพลังมนตรีเพียบ่าโอเจ TSECL นี่รังเนาะนายาวยากริยาอาบุนิบากิโน TSECL เนาะบุกปลูกนั่งใน public เนาะบุกขาดุมันนี่หำรังนั่งในhinga ke sarkar ri bakhakai subsidy ni rang bari ri mar khata sarkar agi ba subsidy ri tongo subsidy tam no hon je subsidy TSECL ni songja current ni bill abuni je 45% thai agi sarkar rang subsidy ri tongmani ini akhir sengtem sekabang maru nggak piaba tabung ke 100% subsidi nago sika haste hapang electric company no rang renai busuk abo bo category wise sabo dukan no current phanang sabo no current phanang abrong ni kaisa percentage tongo abrong ti jodio o je electric bill no ti nai মন্ত্রী Ratan Lal Nath samani abono ti tabuk se doti kono officially notification koriko oboni osuk khaijangnai oboni osuk khaijangnai hinai Soikok anor sakinarono jet boroni bill jo mijak ko tongmani rongjak tongmani kharjak tongmani abokun dino sarkar rehe riya borang nahanai tai je agi 2026 ni sikango je current ni bill rate ri tongmani abnor continue rima tongnai tabo rima tongnai kintu 26 ni pore je bari mani bill smart meter thepa hoi a bill no se haste hapang rang resinai tabo tai je bari mani rok bujri mangkhana hanang kha khlayo tabo top 10 number news ungkha mata bari constituency wo dataram bari wo aro tipra salu korotongo aro tipra mot harokni rally wo it khitari walai ri orai pore khain bagi chai tokha BJP khai hini sil jaka tipra motha tamni himba
যে বিজেপি রংনি তলা ইয়াকো হাকরি খাহनै borok arni borok ga salai tongo tamni himba tere tere buwa garana hamjalai borok phai tongo abon bagi tipra mathai BJP kuso ampalaijak police tong phano daka chopa khlainaino kuso hom manglaijak tipra mathai BJP ka thalai huni himpano bosok bisi election no reaction no abosong reflection jorai baksan ugnai phiaba yango jemon tipra mathai BJP ka thalai kok salai tongo phiaba kami kami o birud nonglai tongkho o je manthai riani bagai যদি মান থাই রেখাং কলে যতনা হামদালাই থাংকক আবহানি তিরিনি কক তমা কতর কক যতনা হামবাই ফাইবাদি এসটি কর্পোরেশন লেকচার মহনি অর টাক বরক ফালনগ নরনি নর্থ ইস্ট নি ত্রিপুরা সানি যত দফানি ন নাংমানি রিরক মানানি বাগৈ